Boleh dengar dua? Boleh nampak tak? Saya share. Okey. Suara boleh jelas dengar? Okay. So let's look at the recording. Chapter 8, Communication. Wait for a while. Tadi saya share dengan you all. Saya share yang mana je? Saya share slide. Okay. Sekejap. Nanti tengok dekat sharing. Okay. Okay. So, kita akan tengok apa itu communication. Gerak pula tadi.
Tak dengar suara ke? Aku tak dengar. Sekejap. Hello? Tak dengar ke? Oh. Allah. Sekejap. Macam mana dia tak dengar? Mic saya dah buka dah. Mikrofon dekat dalam ni kan dah buka laptop. Saya tengok dekat YouTube. Sekarang dengar tak? Mesti tak dengar. Boleh dengar tak? Kelas. Dengan YouTube ni. Boleh tak? Saya dah on ni. Dengar tak? Tak dengar juga? Alah. Kenapa ni? Sekejap Sekarang? Boleh dengar ke? Tak juga. Kenapa Selalu boleh je kan? Kat mana nak try buat aku? What is going on? Tak dengar. Sekejap tau. Okey, cuba sekarang pula. Boleh ya. Tak apalah nanti kamu tengok sendiri lah nanti video tu. Lepas tu saya akan
Saya akan bagi lecture. Nanti awak tengok sendiri video tu. So, kita akan tengok discuss communication. Tak tahu ni nak dengar kan? Betul nak buat apa-apa dah. Okay, what is communication? Okay, so what is the learning outcome? Okay, at the end of this chapter, you must understand what is the communication, the definition, and then what is the communication process, formal and informal organization communication, what is the barrier, and also categories of interpersonal communication. Itu adalah chapter-chapter yang kita akan cover, subtopik yang kita akan cover in this chapter. Okay. So, suara saya dengar kan? Is that my voice is clear to you? Alright, very good. Kenapa lah ya? Dia tak nak bunyi. Taklah dia. Okay. So, what is the communication? Seperti biasa kita tahu kan, komunikasi adalah sesuatu yang sangat kata very everyone knows about the communication. Tak kisahlah siapa-siapa pun, komunikasi ni satu perkara yang kebiasaan yang kita lakukan every day. Okay. So communication is the process of sending and receiving message through verbal or non-verbal means, including speech or oral communication. Okay. Dia ada dua jenis, iaitu verbal dan non-verbal. Okay, verbal it means that we spoke. Okay, speak to others. That is the communication. Okay, non-verbal other than we speak, such as writing. Okay, and also signs, signals, and behavior. Okay, more simply, communication is said to be the creation and exchange of meaning. Okay, so komunikasi ni adalah apa? Bila kita ada sending something to others. Itu maksud dia creation and exchange of meaning. Kita nak sampaikan sesuatu kepada orang lain, kepada pihak lain. That is the communication. Okay. Communication is also the exchange of information and the expression of feeling that can result in understanding. Okay. Selain kita akan dalam komunikasi, selain kita akan memberikan maklumat, selain itu kita akan campurkan juga dia expression of feeling. Okay, contoh kita rasa gembira dengan dia, kita ada express feeling kita gembira ke, ataupun kita berkongsi masalah, kita bersedih. That is also communication. There's a process by which message or information is sent from one place or person to another, or the message itself. Sama ada kalau verbal, kita kepada orang lain, ataupun secara non-verbal, secara tulisan. Okay? That is the process of the communication. Okay, next, what is the process? Okay, so look at these pictures, the communication process, the element. Okay, in the communication process, there is an element included in the process. Okay, so if there is tak ada salah satu, that is not a communication process. Okay, mesti ada 4 benda ni, 5 benda ni. Okay, the first one is the sender, the medium, the receiver, the message, and also the feedback. The sender ni siapa yang hantar lah, okay, daripada siapa, and then the medium, whether email, okay, whether you communicate in the telephone, whether you communicate in email, that is the medium. Okay, and then the receiver, mesti ada pihak lain sebagai receiver. Okay, what is the message? Include in the communication. Okay, and then after that, last is the feedback. Okay, whether the receiver will give the feedback or not. That is the communication process. Sama lah juga macam proses kita guna WhatsApp, and there is many communication application nowadays, right? So that, for example, is Facebook, Twitter, what else? Okay, WhatsApp. Okay,
Ada lagi yang baru tu, apa nama dia? Siapa tahu? Tweet apa? Apa benda dah nama dia? The new one. Application. Ni. Media sosial apa benda dah nama dia, tak tahu. Ada yang tahu ke? Apa yang baru tu nama dia? Tak tahu. Yang you all selalu guna apa? What is the communication application that you always use other than WhatsApp? Taklah. TikTok. Twitter. Dekat TikTok pun kita boleh, dia ada juga adalah ada medium untuk communication. Korang ni tak jawab. Korang guna apa selalu? TikTok ke? Twitter ke? WhatsApp? Instagram, you know. Okay, tak apa. So, saya selalu suka guna Facebook. Facebook pun seronok. Okay. So, that is the communication process. Let's look at the definition. Okay, the term of communication process refers to the exchange of information, a message, between two or more people. Okay, mestilah communication tu mestilah between two or more lah. Kalau kita seorang-seorang, that is not a communication. Okay, itu kita panggil dia kalau kita cakap seorang-seorang tu, nama dia apa? Apa entah, tak ingat lah. Yang kita cakap seorang-seorang tu. Okay, so for communication to succeed, both parties must be able to exchange information and understand each other. Okay, macam saya lecture kepada kamu, that is the communication also. Right? Sama ada info yang saya akan bagi ni akan bagi kefahaman kepada kamu ataupun tidak. Okay. So if the flow of the information is blocked for some reason or the parties cannot make themselves understood, then communication fails. Kadang-kadang bila kamu punya kelas online tak ada internet, that is the barriers ataupun something that block you from access to the online class, so that the communications will fail. Something like that. So let's look at another. Okay. What is the sender? Okay. So this is the definition for the elements or the communication process. The first one is sender. Okay. Who is the sender? Communication process begins with the sender, who is also called the communicator or source. Dia yang memulakan dulu. Sender ni dia akan memulakan communication tersebut. Okay. The sender has some kind of information, a command, request, question or idea that he or she wants to present to others. Okay, dia istilah orang yang ada maklumat ataupun orang yang ada informasi ataupun apa-apa request yang dia nak sampaikan kepada the receiver tadi. Okay, so message to be received must first encode the message in a form that can be understood, such as by the use of a common language or industrial jargon, and then transmit it. So maknanya it means that in the process of communication, the sender must use the language that everyone will know. Okay, so janganlah kita kalau kita nak bagi, macam saya nak lecture pada kamu, saya gunakan bahasa English ataupun bahasa Melayu, so that you can understand what I am talking about. Okay. So tak adalah saya nak guna bahasa selain daripada dua tu lah. Okay. So that is the sender. Okay. What is the receiver? The receiver, macam mana ni? Saya punya fungsi dia sekejap nak letak pen di kita. Tak boleh pula lah. Okay, what is the receiver? The receiver is the person whom
To whom a message is directed is called the receiver or the interpreter. Okay. The receiver ni dia adalah orang yang akan menerima information tersebut. Okay. To comprehend the information from the sender, the receiver must first be able to receive the sender's information and then decode or interpret it. So kadang-kadang kalau kita salah faham terhadap apa communication yang dia bagi ataupun message yang sender bagi kepada receiver, it will be a problem juga. Kadang-kadang sesuatu perkara tu, sesuatu makna dekat dalam message tu kita akan interpret berlainan. Okay. Contohnya macam mana? Kalau kadang-kadang satu perkataan tu kita rasa, okay, sender bagi tahu saja information, tapi kita sebagai receiver kita menerima dia dalam kita rasa sender tu marah pada kita. Contoh macam tu, okay. So kadang-kadang receiver ni dia akan tengok information tu ataupun tengok message tu, dia sendiri akan interpret bagaimana, apa dia message yang nak disampaikan oleh sender. Macam tu. Okay, so what is the message? Okay, the message or content is the information that the sender wants to relay to the receiver. The message ni apa yang nak disampaikan lah dalam komunikasi tersebut. Contoh kalau you nak DM ataupun WhatsApp kawan kamu nak ajak dia pergi buat discussion group. Contoh. So apa content of the message that include in your dalam informasi dalam message kamu tu lah. Contoh jumpa dekat mana. Okay, semua ada information yang ada dalam message tersebut. Additional subtext can be conveyed through body language and tone of voice. Ni yang saya cakap tadi. Kadang-kadang body language kalau you buka kalau you communicate dalam kata kalau buka kamera ni kan, you boleh nampak sama ada body language saya tu menunjukkan saya marah ataupun relax, ataupun tone suara saya tu kalau lebih tinggi maknanya saya marah. Contoh macam tu. Okay? That is the message. Selain daripada apa yang kita nampak dalam konten message tu, body language dan juga tone of voice pun boleh menambahkan information kepada message tersebut. Put all three elements together, sender, receiver and message, and you have the communication process at its most basic. So kalau ada tiga perkara ni, itu dah dikatakan komunikasi telah berjalan. Okay. Apa yang tiga tu? The messenger, the sender, the receiver and also the message. Okay. What is the medium? Okay. Also called the channel. Okay. The channel. The medium is the means by which a message is transmitted. The message yang kita nak hantar the message yang kita nak hantar, that is the medium. Okay, text message for example are transmitted through the medium of cell phones. Okay, ada juga melalui cell phone ataupun melalui email. Okay, that is the medium. Melalui Instagram. Okay, melalui TikTok. Okay, itu semua adalah medium-medium dalam communication. Okay, you all kena fahamkan betul-betul what is the communication, because after this, okay, I will give you individual assignment. Individual assignment carry 25% of the assessment marks. Okay, this is individual assignment. Every one of you should do by your own. Okay, and then submit to me at the last week of the semester. Okay, so individual assignment will give you 25%. Total out of 100%. Okay, tajuk dia communication. Okay, later on we will discuss on the individual assignment. Okay, macam mana cara nak buat individual assignment tu. Okay, the fifth is the feedback.
There is also the feedback. The communication process reached its final point when the message has been successfully transmitted, received and understood. Okay, bila dah berlakunya communication, and then tibalah masanya untuk receiver tu give feedback. Okay, whether the receiver is understand or not. Okay, selalu kalau kita nak message kawan kita, boleh tak kita nak keluar hari ni? So, kita akan tunggu pula feedback daripada kawan kita kan. Lambatnya dia nak balas message kita ni. Lambatnya dia nak bagi feedback. Dia boleh tak keluar ni sama-sama? Contoh macam tu. Okay, the receiver in turn responds to the sender. Okay. Receiver pula akan respond kepada message yang sender bagi, indicating the comprehension. Okay, feedback may be direct, such as written or verbal response, or it may take the form of an act or deed in response, indirect. Okay, kalau kita secara verbal, contoh saya dalam communication sekarang ni, kita tengah buat lecturing on communication, chapter 8. So, I will ask you, can you understand or not? So, that is the message. Okay, me as a sender, and then the message, did you understand or not? And then you as a receiver, you will answer my question. Will you understand or not? That is the feedback. Okay. So, the sixth is other factors. Okay, what is other factors that include in the communication process? Later on, we will look at it. Okay, the communication process isn't always so simple or smooth, of course. Okay, maknanya setiap komunikasi kita ni, dia tidak akan kebiasaannya dia, okay, biasa senang saja. Tapi ada juga masa-masa communication tu ada problem. So, elements that can affect how information is transmitted, received and interpreted is noise and context. That is the factors, other factors. Okay, other factors dia yang pertama noise, yang kedua context. Okay, apa dia other factors yang ada dalam proses communication process ni? Apa dia noise? Apa dia context? Okay, noise is, this can be any sorts of interfere. This can be any sort of interference that affects the message being sent. Okay, maknanya akan berlaku if kepada message yang disampaikan tu, sama ada dia faham ataupun tidak. Itu maksud dia noise. Noise tu bukan bising tetapi salah faham. Tu other factors lah yang ada dekat dalam communication process. Okay, it can be as literal as static over a phone line or radio, or as esoteric as misinterpreting a local custom. Okay, contoh tadi saya cakap sama ada orang receiver tu dia tak faham, okay, ataupun ada something yang berlaku masa kita nak send kan message kita tu, contoh dalam phone line tak okay, okay. Sebab tu kadang-kadang kita tengok WhatsApp kita, status WhatsApp kita hantar pada kawan kita tu, tiba-tiba dia ada satu tick saja, betul tak? So maknanya tak sampai lagi kepada receiver. That is called noise. Okay, sama ada dia adalah problem line ataupun orang tu sendiri ataupun receiver tu sendiri yang tak faham.
Okay, that is noise. Okay, next, the second one is context. Okay, what is context? Okay, this is the setting and situation in which communication takes place. Okay, like noise. Context can have an impact on the successful exchange of information, but it may have a physical, social, or cultural aspect to it. In a private conversation with a trusted friend, you would share some personal information. Itu maksud dia. Kalau konteks ni, dia lebih kepada faham, contohlah kita bercakap dengan orang yang berbeza. Contoh kita bangsa Melayu, right? Kita bercakap dengan orang yang bahasa Vietnam, contoh. Okay? So, apa yang kita nak sampaikan kepada dia, maybe ada sesuatu perkara ataupun information yang mereka tak boleh nak digest ataupun mereka tak boleh nak terima sebabkan perbezaan culture tadi. So maknanya dari segi maksud barriers yang ada dekat dalam selain daripada noise, dia ada juga disebabkan oleh konteks, iaitu physically ataupun physical, social ataupun culture tu seseorang ataupun receiver dengan sender tu berbeza. Contoh dari segi bahasa, kita menggunakan bahasa Melayu, lepas tu receiver pula menggunakan bahasa Vietnam, so kita tak boleh nak transfer information dengan betul. Vietnam dia tak boleh nak faham bahasa Melayu sebagai contoh. Okay? So itu adalah salah satu konteks yang ada dalam communication process. Okay? Maybe kita tak faham apa yang dia cakap, ataupun dia sendiri pun tak faham apa yang kita nak cuba sampaikan. That is noise and context. Okay. So, how can we define noise and context? Can you understand what is noise and context? What is the difference between it? Noise ni lebih kepada problem yang terkait dengan medium. Okay. Kalau konteks ni lebih problems yang terkait dengan sender ataupun receiver tersebut. Okay, that is the difference between it. Okay, can you understand? Okay tak, kelas? Okay. Sekejap seminit ada orang mesej. Okay, sambung balik. Okay, let's look at the formal and informal organization communication. Okay, after we know the definition of the communication, what is the process of the communication, so let's look at the communication inside the organization. So, but before after this, you akan buat individual assignment yang berkaitan dengan what is the communication that used in the organization. Okay, so we have two types of communication. First is formal and second is informal. Okay, formal communication. Result from organization structure and can run in different directions. Okay, there have four types of formal communication inside the organization. The first one is downward, second is upward, third is horizontal, and the fourth one is diagonal. Okay, later on we will look at
what is the formal communication? Okay, the second is informal communication. It is based on random personal contact, then the information is spread. Okay, informal dengan formal. Okay, formal dia ada 4 perkara tu. Okay, let's look at the formal first. Okay, what is downward communication? Okay, downward tu maknanya dari atas ke bawah. So downward communication, atas bawah tu apa? Maksudnya level. Okay, level of the employees inside the organizations. Okay, from the top level management to the lower level. That is downward communication. Okay, that is the most stereotypical. Maksudnya kebiasaannya kalau dalam ni, okay, dalam management so kita ada so kita akan apa contoh kalau dalam satu organisasi tu, okey, bos yang atas sekali CEO dia akan okay, communicate downward lah. So maknanya apa yang CEO nak direct kepada, nak arahkan kepada staf bawahan, CEO dia akan bagi tahu dulu dekat director. Lepas tu director ni akan inform pula kepada manager. Manager. Lepas tu manager ni akan inform kepada employees bawah-bawah dia. Something like that. That is called downward communication. Start dari siapa dulu information tu dia sampaikan. Okay. It is the most common lah form of formal communication. Downward communication includes orders. Apa yang ada dekat dalam downward communication is arahan. And instruction represent in oral or written format. Okay, reports, email, letters, and manual communication are commonly used downward communication tools. Okay, so biasanya dalam setiap organisasi mesti dia akan ada medium email sendiri. Email untuk syarikat dia tersendirilah. So dekat email ni lah dia orang akan communicate, okay, from the top level management until the lowest level management using reports ke. Okay, kalau ada reports, employees akan report ke email kepada CEO, and then kalau ada surat-surat ke HR akan hantar melalui email, something like that. Okay. Kena tengok apa dia example of the formal. The first one is downward apa tadi? Downward communication. Okay, contohnya reports, email, letters, and manual. Okay. So the second one is upward communication. Okay, upward pula daripada bawah ke atas pula. Okay, upward communication contains information which pass from subordinate levels, okay, the lower levels management to management and senior level. Common forms of upward communication include from employees to managers and above, report, suggestion, request, instruction, and complaint. Okay, contoh lah kalau kan every student ada disuruh buat SUFO, right? Okay, SUFO is one of the upward communication from the student to the report is from the student to the lecturers and also to the UITM. Okay, so the highest level of management lah. So that we call it as the upward communication. Kalau downward maknanya from higher level of management to the lower levels of management. That is the
different between upward and downward. Okay. So dia punya communication, for example, sama juga reports. Tapi orang atasan bolehlah bagi arahan kepada orang bawah, right? Tapi orang bawah tak bolehlah bagi arahan. So if there is maybe instruction yang berkaitan dengan complaints ataupun suggestion kepada orang atasan, something like that. Okay. Next, tengok pula horizontal communication. Okay, horizontal, oh, dekat college tiba-tiba macam nak ter-blackout. So saya terkejut. Okay, sorry. That is the barrier. Okay. Barrier of our communication today. Okay, horizontal communication. Horizontal communication refers to communication between individuals who are at the same or similar levels within an organization but have different areas of responsibility. Macam tadi saya cakap kan. So the CEO is the top. And then we have a director. After director, we have a managers. Okay. So manager, HR. Okay, lagi apa? Manager, finance. Lepas tu ada lagi apa? Manager, marketing. Okay, kalau dia daripada CEO kepada orang bawahan, that is downward. Kalau daripada orang bawahan manager kepada CEO, that is upward. Kalau orang bawahan ni manager HR communicate dengan manager finance ataupun antara manager-manager, that is called horizontal. Mendata. Okay. Sama level. Horizontal communication. Okay, sama level lah. Manager semua sama level. So HR communicate with the finance. Okay. Finance communicate with marketing. That is the horizontal. Okay, contoh kalau you as a student communicate each other. Okay, that is the horizontal communication. Itu kalau dalam college institution lah. Okay, educational institution. So horizontal antara student dengan student communicate each other, that is horizontal. Okay. Horizontal communication is slightly more fluid and dependent on cross-individual communication. So lebih sedang dan lebih mudah kita nak communicate dengan orang yang sama level dengan kita. Contoh macam tu lah. Okay. So kalau awak contoh student dia nak tanya lecturer je mesti malu-malu kan. Kalau lecturer tanya baru sibuk nak boleh. Barulah malu-malu nak jawab. Okay. Tapi kalau antara you dengan kawan-kawan sendiri, mesti senang kau. Macam mana lecturer tu ajar tadi aku tak faham lah. So lebih senang kalau kita communicate among our status tu sama je lebih kurang. So dia lebih mudah untuk kita communicate. Typical example saya say. Okay, sama dengan yang apa yang saya cakap tadi, between managers of different departments. Itu apa yang saya sebut tadi lah. Okay. The fourth one is diagonal communication. Okay. This occurs when employees of different departments at a different levels communicate with each other irrespective of the chain of command. Okay, communication between a floor manager and a sales team is a prime example of diagonal communication. Ni berkaitan pula dengan satu employees daripada different department communicate each other. Contoh dia adalah department marketing. Okay, dia adalah employees under department marketing. Lepas tu dia communicate dengan employees dekat Haziq Daniel baru nak masuk.
Okay, dia communicate dengan employees, dekat finance department. Okay. So dia dalam department yang berbeza, dia adalah employees ke, dia adalah manager, tak kisah level dia. So dia communicate dengan company ataupun dia communicate dengan different departments. We call it as diagonal. Okay. Diagonal. Itu je. Okay, beza dia. Kalau diagonal, different department communicate with, kita tak kisah siapa-siapa pun. Tak ada level. Dia tak ikut level. Siapa-siapa employees yang bawah ke ataupun the highest employees pun boleh jadi dia adalah diagonal communication. Okay, nanti ni akan you masukkan lah contoh-contoh communication ni. Okay, saya nak relatekan dengan assignment. You akan masukkan contoh-contoh ni dan explain sedikit apa yang explain lah berkaitan dengan information maksud-maksud formal communication ni yang biasanya kebiasaan yang ada dalam satu organisasi. Ataupun you boleh search in the Google lah ataupun Google Scholar. Google Scholar pun boleh cari berkaitan dengan communication. Mesti you akan dapat banyak sangat information berkaitan dengan communication. Sebab communication ni dia adalah satu topik yang general. General. Semua orang boleh tahu. Okay. Okay, next. Okay, what is the definition of formal and informal? Okay, apa beza dia? Kalau formal tu lebih kepada, tengok sekejap. Apa beza formal, nampak? Okay, dia different direction. Kalau informal, based on random personal contact. Itu perbezaan antara formal dan informal. Okay. Kita tengok sedikit lagi apa dia punya definition of the informal. Okay, dekat atas tu dia tak ada terangkan tadi berkaitan dengan informal communication. Okay. So informal communication in the workplace is often called the grabbing. Apa dia grabbing ni? Okay, and generally begins with the employees through social relation. Informal ni lebih kepada social interaction lah. Okay. In many cases, maknanya kita tak bercakap, okay, kalau dalam satu organisasi, bila informal communication tu maknanya dia tak berkaitan dengan kerja yang kita jalankan. That is informal. Tanya dah makan ke belum? That is the informal communication. Okay, the social interaction ataupun social relation. Itu beza antara formal dengan informal communication. In many cases, informal communication can turn to formal communication if they are added into the formal communication information flow of a company. So kalau dia dah bercakap tentang kerja, dah siap tak yang task yang saya bagi tu? That is the formal communication. Dia boleh bertukar dari formal kepada informal. Macam tu, okay? Informal communication, contoh macam saya sekarang ni. Contohnya, saya tanya you all, dah makan ke? Dah sarapan ke tadi? That is informal communication. So, assignment dah siap. That is the formal communication. Okay, formal communication berkaitan dengan kerja ataupun apa yang berkaitan dengan sesebuah institution tu lah yang apa yang dia jalankan. So, kalau educational berkaitan dengan inilah apa pembelajaran. Kalau berkaitan dengan kerjaan, business, that is the business relation lah, apa yang formal communication yang dia sampaikan. Okay, so informal communication is considered effective as employees can discuss work related issue which saves the organization time and money. Okay, so it also helps to build more productive and healthy relationship in the workforce. Okay, kalau kita terlalu formal dekat dalam in an organisation, kita tak boleh juga tu lalu formal. Okay, sebab kita bukan robot. So that's why dia kata kena ada juga information communication between employees in the organization so that the workplace that we build will be more effective and also productive. Sebab kita sebagai human biasalah dia punya
nature dia mestilah jadi orang kata social kan. Mesti kita ada social interaction. Social relation tu supaya memudahkan kita untuk bekerja. So kalau saya straight je, contoh saya jadi lecturer yang sekarang yang asyik cakap pasal, cerita pasal belajar je kan, mesti you all rasa takut. Rasa macam environment tu jadi tak seronok. Pembelajaran tu jadi tak seronok. So tak berapa bagus. So sama juga dengan dalam management. Kalau bos dia tu terlalu garang, okay, tak boleh nak tanya khabar pun tak boleh, tak ada social interaction. Itu akan menyebabkan environment workforce dia tu terlalu stress. Macam tu. Okay? Kena ada juga informal communication. Barulah environment tu lebih menarik. Okay, boleh tak bezakan formal dengan informal? Senang je kan? Ada soalan? Ada Okay, difference between formal. Okay, let's look at the difference between the formal and informal communication. The first one is reliability. Okay, the formal is more reliable form as there is a paper trail. Maksud paper trail ni kita boleh tengok evidence. Okay, sebelum ni ada ke bos cakap suruh saya buat report? Ada, saya dah email. That is a paper trail. Formal lebih reliable lah. Kadang ada orang kata, okay, kita buat formal lah perkara tu. Contoh kita nak buat secara formal, maknanya ada evidence. Kita ada buat surat ataupun isi form apa semua, that is the formal. Okay, kalau informal pula, kita kurang reliable lah. Has comparatively less reliability and is very unlikely to have tak ada pun paper trail. Sebelum kita tanya dia dah makan ke belum, tak adalah kita nak report kan, ataupun tak adalah info paper trail, ataupun kita ada sediakan dokumen yang kita dah tanya dia dah makan ke belum. Tak adalah macam tu. Okay? So that informal is less reliable than the formal communication. The second one is speed. Okay? Speed ni contoh macam kita nak communicate dengan government. Kita nak buat surat komplain. Contoh. Kita nak kena isi borang. That we call it, apa tu nama dia? Tak ingat lah. Tapi kalau kita nak berkomunikasi dengan government, biasanya kita kena buat formal letter, kena isi borang, kena buat apa lagi? Appointment. So the speed of the communication is lower. Sometimes feeling unbearably slow due to bureaucracy. Kita tulis dekat sini. Okay, bureaucracy tu lah. Remeh, sangat remeh lah. Kita kena isi borang dulu, kena dapatkan surat pengesahan, something like that. That is called bureaucracy. Okay, the speed of the communication is slower. Lambat sangat. Kalau informal, very quick, often being instantaneous. Instantaneous tu maksudnya secara spontaneous lah. Kita bertanya, dah makan ke belum? Contoh something like that. Okay. The third one is the time consuming. The formal is requires a number of different processes before the whole communication flow is complete. Same like the speed there. Okay. Sama lah dengan speed tadi slower. So time consuming tu makan masa yang lebih panjang kalau berbeza dengan informal communication. Okay. Contoh kalau informal communication, tiba-tiba kita terjumpa dengan ketua kampung ataupun wakil rakyat kita tiba-tiba kan. So kita pun request, Datuk, kampung kita ni jalan teruk. So that is the informal. So terus dia cakap. Okay, speed pun lebih cepat berbanding dengan kita nak secara formal. Okay, lebih banyak step yang kita akan proses, yang kita akan jalan ni dulu sebelum kita dapat communicate to the highest level of management ataupun government itself. Okay.
That is the difference between the formal and informal. Ada soalan? Senang je kan? Kita boleh relatekan dengan situasi kita sehari-hari. Okay. So next dia kata the first one is the difference information flow. Okay, the information flow through the formal communication. Okay, only through predefined channel. Okay, dia akan ada step-step tertentu. Contoh kalau kita nak pergi buat aduan pasal sungai yang dah tercemar, okay, kita kena pergi jabatan yang tertentu. Okay, that is the formal communication. So kita tak boleh pergi kepada tempat ataupun jabatan yang berlainan. Nanti dia tak akan, communication kita tak akan berjaya. Okay. So kalau informal pula, dia tak ada apa, jabatan tertentu ke apa ke, dia berbeza dengan formal. Okay, informal, information through informal communication move freely. Siapa-siapa je pun boleh boleh dapatkan maklumat ke ataupun boleh communicate. Sebagai contoh, kalau kita pergi, kalau dekat dalam social media, that is informal communication. Okay, siapa-siapa pun boleh share apa maklumat yang kita sampaikan. Okay, communication move freely. Okay, siapa-siapa pun boleh dapatkan maklumat tersebut ataupun siapa-siapa pun boleh communicate kan dekat satu post, lepas tu ramai-ramai boleh komen. Macam tu. So that is the informal communication. Tu yang sampai teruk kadang-kadang orang kena bully kan, cyberbully. Dia semua orang boleh komen apa-apa yang teruk, yang buruk, yang merepek-repek semua komen pun boleh dekat dalam social media. Okay. So kalau terlalu berlebihan pun menggunakan social media pun bisa jadi tak bagus. Okay, for the fifth is the secrecy. Secrecy ni kerahsiaan. Okay. For what is the formal? Secrecy is maintained with the formal communication lah. Okay, so information yang ada dekat dalam formal communication tu lebih terjaga. Okay, for informal communication makes it hard to maintain full secrecy due to its reliance on individuals. Okay, tak boleh dah kita nak berahsia sangat kalau informal communication. Okay, so what is the barriers? Barriers ni maksudnya apa? Halangan-halangan. Okay, barriers to effective communication. Okay, what is the barriers untuk kita dapatkan effective communication? Okay, communication barriers are something that prevent us from correctly getting and accepting the message others use to communicate their information, thoughts and ideas. Sesuatu yang kita nak sampaikan tetapi tak boleh nak sampaikan ataupun ada sesuatu yang mengganggu proses communication, that is called barriers. Some of the example of communication barriers are information overload, choosy perception, workplace gossip, semantic gender difference, and etc. Okay, contoh-contoh barriers ni antaranya adalah bila kita terlalu dalam message tu terlalu banyak sangat informasi menyebabkan kita receiver ni tak boleh terlepas pandang sesuatu information. Bila terlalu banyak sangat informasi kan dalam satu message, dia boleh menyebabkan barrier. Okay. Okay. How can we compare formal and informal? Okay, kita tahu tadi kan, formal lebih kepada dia punya proses tu makan masa. Kalau informal lebih cepat. That is the difference between formal and informal. Okay, apa dia types of communication barriers?
Okay. Barriers pun ada dia punya type je. Okay, dia ada apa jenis-jenis communication barriers. Okay, the first one is psychological barriers. Okay, psychological barriers. It means that the psychological condition of the receiver will power how the message is received. Okay, stress management is a significant personal skill that affect our interpersonal relationship. Okay, for example, anger is a psychological barrier to communication. Okay, psychological ni lebih kepada emotional kita lah. Emosi kita sama ada kita tengah marah ke, tengah sedih ke, itu adalah barriers. Okay, daripada dia akan menjadi halangan untuk kita mendapatkan effective communication. Okay, when we are angry, it is simple to say things that we made afterwards regret and also to misunderstand what others are saying. Contoh macam, kalau saya tengah marah, tiba-tiba tengok student tak ramai hari ni datang. Dalam 16 orang, 8 orang je datang, 4 orang je datang. Saya dah naik marah. Kenapa tak datang ni? Inilah ni. Bebe kan. Apa yang dia keluar dalam perkataan yang tengah marah tu adalah sesuatu yang kita kena berjaga-jaga. Sebab dia akan kita akan cakap perkara yang kita tak sebenarnya tak ada niat pun nak cakap. Tapi dah terkeluar bila kita marah. So that is the first one is psychological barrier. So apa yang kita nak sampaikan information tak sampai lah tadi sebabnya kita dah marah membebel-bebel. That is called psychological barrier. Okay. Kalau physical pula apa dia? Physical communication barriers. Okay, communication is usually easier over shorter distance as more communication channels are obtained and less technology is obligatory. Although modern technology often serves to decrease the clash of physical barriers, the advantages and disadvantages of each communication channel should be unspoken so that a suitable channel can be used to overcome the physical barriers. Okay. Physical barrier ni lah macam kita, macam saya ada je student kadang, madam saya tak dapat nak datang kelas lah hari ni. Kau kenapa? Sebab rumah saya tak ada line. Contoh. Kenapa rumah awak tak ada line? Sebabnya dia kata rumah saya kat dalam kampung, dalam pedalaman sikit. So tak boleh nak dapat capaian internet. Tengoklah dekat Sabah Sarawak tu. Macam mana cara dia orang nak dapatkan apa? Nak belajar menggunakan online. Banyak isu kan. Sampai kena panjat pokok lah untuk dapatkan line. That is the physical communication barrier. Okay, sekarang pula apa lagi yang akan bertukar daripada 4G internet kita punya types of internet kita yang nak bertukar kepada 5G, right? So semua orang, kalau ada siapa yang guna handphone yang guna 4G yang 3G dah kita nak hapuskan. Kita akan bertukar kepada 5G. So handphone yang tak boleh nak support 5G tu kena beli handphone baru. Something like that. Okay, that is the physical communication barriers. Okay, apa lagi types of? Sekejap, minum air sekejap. Okay, yang ketiga physiological. Physiology, psikologi, physical. Lain tau. Okay, kalau physiological may affect the receiver's physical condition. For example, let's look at the example of physiology tu. A receiver with condensed hearing may not grab the sum of a spoken conversation
especially if there is a significant surrounding. Nah, maksudnya physiological. Physiological tu adalah keadaan fizikal, keadaan fizikal receiver ataupun orang yang sama ada kalau kita tengah bercakap dengan orang yang fisiologikal dia kurang pendengaran. Contoh kalau kita cakap dengan datuk kita kan. Biasanya kalau orang yang lebih berusia tu dia punya pendengaran dia dah kurang sikit. Dia dah kurang dengar. So nanti kita akan dia jadi barrier lah kalau kita cakap dengan atuk kita. Atau kita tanya, kau makan apa tadi? Saya makan nasi ayam. Bayam? Mesti dia cakap macam tu kan? Betul tak? So maknanya, that is the physiological barriers. So dia tidak akan, bila dengan keadaan dia yang kurang pendengaran tu menyebabkan kita punya information yang kita nak sampaikan daripada komunikasi tu kurang berkesan. That is called physiological barriers. Okay, what else? Other types of barriers. Language barriers. Okay, language and linguistic aptitude may act as a barrier to communication. However, even when communicating in a similar language, the terms used in a message may act as a barrier if it is not easy to understand by the receiver. Sebagai contohnya apa? Cuba tengok budak-budak zaman sekarang kan, dia kalau ada guna singkatan dalam message tu, sesuatu yang kita tak boleh nak interpret apa benda perkataan tu. Contoh macam apa? Itu dia jadi apa perkataan tu? You all akan tulis apa? Ni. TEW. Okay? Ataupun kalau sepatutnya kita, ni contoh lah dalam WhatsApp punya medium. Budak-budak zaman sekarang ni dia akan tulis ni. Konon-konon comel lah kan. Kita dia akan jadi Tito. Betul tak saya cakap? Korang mesti macam ni tak? Farisa? Mesti macam ni tak? Farisa? Dengar tak? Ya ke tak? Ke Kamilia buat? Ke kalau adik-adik awak kan, mesti kadang-kadang kita tak boleh faham apa yang dia nak sampaikan. That is the barriers regarding the language ataupun yang lain kalau berkaitan dengan contoh dia adalah orang Indian contoh. Dia memang daripada India, negara India. So kita boleh kadang-kadang apa yang dia nak tuliskan walaupun dia tulis in English. It was in English tapi kadang kita pun tak faham apa yang dia nak sampaikan daripada message tersebut. So that we call it as a language barriers. Okay. Next, kita tengok pula attitudinal barriers. Attitude ni apa dia pula? Barriers are perceptions that stop people from communicating well. Okay. Attitudinal barriers to communication may effect from poor management, personality conflicts, and battle for change or lack of motivation. Okay, ni adalah berkaitan dengan dalam management tersebut lah, ataupun bila ada seseorang, contoh dalam management kan, dalam organisasi, HR ni dia ada problem dengan marketing. Contoh. So bila dia ada konflik, ada personal konflik, pernah bergaduh ke apa-apa, pernah salah faham. So communication yang seterusnya nanti dia akan menjadi barriers kepada mereka berdua. So bila diorang tak bagi kerjasama, so masing-masing tidak akan
Akan ada konflik. So itu akan menimbulkan attitudinal barriers of the communication. So dalam management tu dia tak akan jadi berjaya lah bila masing-masing ada masalah antara satu sama lain, tak puas hati. So management tersebut akan menjadi ineffective. Okay. So that is called attitudinal barrier. So based on the attitude lah ataupun sikap seseorang. Sikap receiver ataupun sender lah. Okay, akan menyebabkan barriers. Okay. Barriers kepada communication di dalam management tersebut. Okay. Okay. So tengok pula how to overcome. Tolong baca sekejap Farisa. Nombor 1 tu. Taklah saya asyik baca saya je. Farisa baca. Okay. So maknanya tak semestinya message tu adalah nak melalui phone. Jangan ingat message yang saya cakap message tu berkaitan dengan kita message dekat phone, kita message dekat DM, IG ke bukan. Message tu lebih kepada kalau verbal pun, kalau kita berhadapan pun, yang kita nak sampaikan itu adalah message. Okay. So make sure kalau verbal ke non-verbal ke, kita kena betul-betul berhati-hati dengan language, message and tone. Kadang tone suara pun boleh menyebabkan receiver tu boleh salah faham. Betul, dia ni marah ke? Something like that. Okay, tone pun kita akan kena jaga. Okay, jangan gunakan bahasa yang, contoh nak message dekat lecturer. Salam madam, saya tak datang hari ni sebab ada masalah keluarga. Okay, tu dah betul dah message tu. Tapi yang saya geram je kalau student message dia tak nak beritahu nama dia. Kita tahu nama dia. Itu yang saya buat geram tu. Patutnya untuk message dekat lecturer secara formal, salam tu dah betul dah. Saya ni siapa? Ingat madam semua save ke nombor student. Okay, tak semua tau. Okay, saya cakap saya Syahira ataupun saya Farisa tak dapat hadir hari ni sebabnya ada masalah internet contoh. Saya tak dapat hadir hari ni sebab hari ni pergi vaksin. Okay, so kena bagi tahu nama. So proper. So language ataupun message ataupun bahasa yang digunakan bila kita gunakan untuk formal communications, kena beware dengan struktur ayat tersebut. Okay. So that is the first one. Okay, how about the second one? Second one baca Arisha. Okay, macam mana maksud dia? Okay, kalau rasa macam bila nak buat sesuatu message ataupun nak buat communication secara formal, bagi tanya dekat kawan dia. Macam mana nak cakap dengan, ataupun kalau kita nak pergi jumpa bos tu kan, kita tak pernah jumpa bos. Macam mana nak cakap dengan bos, nak cakap ayat macam mana. So, consult first before you do the communication. Okay, plan dulu apa yang you nak cakap. Okay, especially kalau formal communication lah. Macam tadi saya cakap, kalau nak message kat lecturer pun kena consult dulu, tanya kawan-kawan. Lecturer ni garang ke tak? Ataupun lecturer ni dia lenient ke, dia straight. Contoh macam tu. Dapatkan dulu maklumat berkaitan dengan
receiver yang kita akan buat communication. Contoh kalau bos ke, sekarang mood bos elok ke tak? Waktu sekarang ni dia free tak dekat dalam office dia? Kalau waktu tengah lunch, tengah hari tu janganlah kacau something like that. Okay, consult others before communication. That it means that to overcome communication barriers. Okay, the third one. Siapa nak baca? Faridah. Faridah baca, Faridah. Faridah yang start dengan Adika lah baca, Adika. Okay, very good, Adika. Communicate. Okay. So, kalau tengok part yang ketiga, according to the need of the receiver. Okay, contoh kalau kita nak cakap dengan abang kita, beza tak kalau kita cakap dengan abang kita dengan adik kita? Adik tu lebih muda daripada kita kan. So, cara macam mana kita akan gunakan untuk communicate? Ataupun kalau orang yang lebih dewasa, okay, apa yang kita kena jaga? Tutur kata kita janganlah sama macam kita bercakap juga dengan kawan-kawan sendiri. Something like that. Okay, kita kena jaga tutur kata. Kita tengok pada level of the need of the receiver itself lah. Okay. Kalau kita nak cakap dengan kawan-kawan kita tak apalah kan. Kau aku je. Tapi kalau kita nak cakap dengan bos kita, nak cakap dengan manager kita, so kita kena susun ayat supaya kita punya communication tu berjaya. Okay. So the fourth one is consistency of message. Okay, apa maksud consistency of message? The message sent to the receiver should not be self-opposing. It should be in unity with the objectives, programs, policy and techniques of the organisation. So maksudnya consistent of the message tu kalau kita nak receiver tu adalah kita punya boss, kita nak presentkan apa yang report tentang kerja kita tu, make sure kita kena sampaikan secara formal. Jangan straight to the point. Jangan buat lawak lah. Waktu formal, kita mesti konsisten. Message kita tu mesti konsisten bercerita tentang apa yang kita nak sampaikan. Okay. When new information has to be sent in lieu of the old one, it should always make a declaration of the change. Otherwise, it can raise some doubts and queries for the same. Contohnya, kalau kita ada tersilap cakap, okay, masa kita buat presentation, dekat depan bos tu, ada yang kita tersilap cakap. Contoh, kita nak cakap A tetapi tercakap B. After that, terus betulkan. Okay, sebenarnya, minta maaf, there is a misunderstanding there. Sebenarnya, product A, not product B. Something like that. Okay, so kita kena, dalam message tu mesti kena inform kalau ada kesalahan ataupun kesilapan yang daripada message yang kita sampaikan tersebut. Okay, barulah communication kita tu akan effective. Okay, so communication ni jangan tengok kepada satu skop saja. Tengok kepada skop yang berbeza dan lebih utamakan dekat communication di dalam organisation. Okay. Banyaknya. Apa lagi ni? Kita ada lagi 1, 2. Okay, sikit lagi. Okay, lepas kita dah tahu how to overcome the barriers. So, let's look at the categories of interpersonal.
communication. Okay. Okay, siapa nak baca? Okay, silakan. Interpersonal communication means communication between between persons. Okay. Semua. Interpersonal communication happens whenever there are several people communicating with each other. That could mean two friends having a chat or it could mean a group of co-workers who understand on how to use their budget or review. Okay, that is called interpersonal communication. Okay, communicate with each others. Okay, two person. That is interpersonal. Okay, there have how many types of communication? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, interpersonal ni dia selain daripada formal dengan informal, dia ada juga cara-cara communication. Dia tak semestinya kita cakap. Kalau you tengok kat sini types of interpersonal tu sama ada dia verbal ke, written ke, and then communication with gesture ke, lip reading ke, dancing ke, giving gifts and subtle sign. Itu pun salah satu interpersonal communication. Okay. So macam mana? Tak semestinya verbal. Tapi kalau orang tu kalau pasangan tu dia tak boleh bisu kan, dia bisu, tak boleh nak bercakap. So cara apa dia communicate? Interpersonal communication antara dia adalah guna sign. Okay, itu contoh-contoh kepada dia communicate with gesture ataupun gerak badan ataupun gerak tangan. Okay, something like that. Interpersonal communication bukan sahaja verbal communication. Okay, the first one is verbal lah. Speaking and listening to our interlocutor. It is a vital form of interpersonal communication. Okay, kebiasaannya memang guna speaking and listening. Macam sekarang saya tengah buat verbal communication with all of you. I am speaking and you are listening. Okay, so verbal communication is made up not only of the words we speak and their meaning, but also our tone of voice, calm, gentle and excited. So something that excited, kita punya suara jadi, okay, kalau contoh kita nak sebut wah seronoknya. Okay, kalau tenang je, orang tu yang tenang, wah seronoknya, relax je kan. Kalau gentle, wah gentle yang lembut je, wah seronoknya. Kalau excited, wah seronoknya. Lebih kepada tone yang berbeza. Okay, that is the verbal communication. We can communicate verbally in various contexts. Two examples are face-to-face and on the phone. So macam sekarang ni lah kita communicate secara on the phone. Okay, bukan face-to-face. Okay, and second is, alamak cepat, kita nak discuss juga pasal assignment ni kan. Okay, written communication. For example, we can communicate with our friends and colleagues either formally or informally in writing. Okay, contoh pengguna email. Okay, contoh kalau nak buat group discussion, nak buat assignment, so guna email lah. Okay, we can communicate with our friends and colleagues either formally. We can interact with others using text message in a spontaneous and informal context, or we can sit down and write a long and much edited letter to them, whatever suits the context. And then, ni yang saya sebut tadi, communicating with gesture. Kalau seorang tu dia tak boleh nak keluarkan suara dalam mulut dia, ataupun kamu sakit gigi kan, kamu tunjuk-tunjuk aja, nak suruh adik kamu ambil apa, remote, tak boleh nak cakap, right? So you using your gesture ataupun gerak badan ataupun tangan. Our gesture and our body language can enable us
To communicate with others, whether we want to or not, without us having to say or to write a single word. Okay, sama macam tadi lah. Kalau kita tengah sakit gigi ke, sakit mulut ke, tak boleh nak bercakap, so kita guna gesture. Okay, yang keempat, lip reading. If you can read people's lips, you will be able to interact with them without sound. You will even be able to picture what there are. Kita boleh tangkap apa yang dia nak sebut tu menggunakan suara lip reading. Okay, contoh kalau kita tengah berada dekat dalam tempat yang terlalu bising. Contoh kita tengah turun helikopter. Bising kan bunyi kipas helikopter tu kan. So, macam mana cara kita nak communicate? Kita guna lip reading. So, dia boleh tengok sebutan dalam daripada gerakan bibir kita tu, so kita boleh tahu orang tu cakap apa. Tunggu saya. So tengok dia punya bibir tu. Walaupun kita tak dengar suara dia, tapi kita nampak gerak bibir tu. That is the communication. We call it as interpersonal communication. The part is dancing. Dancing pun communicate ke? Whether you are dancing for fun with friends or whether you are a professional dancer who interprets complex emotions through bodily movements, there is no denying that dancing is a positive physical way to interact with others. So maksudnya kat sini kalau dancing pun adalah salah satu communicate, how to communicate. Communicate macam mana? Contoh kalau kita tengah tengok tengok apa? Majlis tarian. Mesti setiap tarian tu dia ada tema-tema yang dia nak sampaikan. Sampaikan tu maknanya dia nak communicatekan lah apa yang dia nak menari tu, dia nak tunjukkan feelings dia dalam melalui tarian. Something like that lah dancing tu. Okay? So, last kali, belum. Second last, giving gifts. Giving someone a gift is a super way of showing that you are care about them and communicating in a way that can often be more powerful than words. Okay? So, macam happy birthday lah kan. Contoh kita, happy birthday to you. Happy birthday juga, tapi hadiah tak ada. So, kalau kita bagi hadiah, kita communicate dengan lebih superb lah. Lagi bagus lah. Berbanding kalau kita wish saja. So, kita bagi hadiah, dia akan jadi menghargai. Okay? If you give a gift of flowers, moreover, you can use the so-called language of flowers. The idea that each flower has a specific meaning to communicate to friends and loved ones. Contoh kalau kita pasangan bercinta, biasanya dia akan bagi hadiah bunga. Bunga tu warna merah lah biasanya. Okay, kalau kawan, bunga tu warna kuning. Contoh. Ataupun warna putih. Something like that. A thoughtful gift is a brilliant, wordless way to communicate so many different positive emotion. Kalau kita bagi bunga tu, dia akan jadi positive emotion lah. Semua suka kan? Siapa yang tak suka bunga? Okay, and then last is subtle sign. Subtle sign ni apa benda? Cuba kita tengok. Sometimes all that is needed is a slightly raised eyebrow or a pursed mouth of we can communicate volumes. Facial expressions like gesture and other very subtle signs are all ways of communicating with others that humans use very often. Subtle sign ni macam contoh kalau kita nak suruh senyap. Okay, subtle sign ni macam suatu perbuatan tu macam nak cakap, kalau pergi dekat library kan, okay. Kalau you buat bisnes kan, librarian tu dia akan letak tanda dekat tangan tu, dia letak dekat mulut. Itu maksudnya suruh senyap. That is called subtle sign. Okay, this subtle sign often used alongside other forms of communication such as speech, dance or gift giving. Jadi sama jugalah dengan dance, gift giving. Dia selain daripada communication yang verbal, kita juga ada subtle sign. Okay? Ataupun kalau kita nak marah adik kita, kita tak payah sebut pun. Ataupun mak-mak lah nak marah anak dia kan. Tak payah suara. Tak payah kadang-kadang. Ataupun ayah yang garang tu kan. Dia tak payah keluar suara pun.
Dia buat je mata jeling pun kita dah tahu dah. Jelingan mata yang garang tu pun kita dah tahu dah. That is a subtle sign yang menunjukkan dia marah dekat kita. Something like that. Okay. That is called a gesture jugalah. Subtle sign ni sama juga dengan gesture. Gesture badan. Ataupun kalau kita nak suruh orang tu tutup mulut, diam. So kita letakkan tangan dekat mulut. Okay. Kita buat jari macam nombor 1 tu, betul letak kat mulut kan? Betul tak? Kita akan buat macam tu. That is the subtle sign untuk kita suruh diam. Tanpa kita mengeluarkan suara. Itu adalah cara juga, cara untuk kita komunikasi. Okay, that is an interpersonal communication. Okay. Okay, itu panjang lebar berkaitan dengan communication lah. Okay. So I hope that you will understand what is the communication definition, process dia, apa dia formal and informal, barriers to effective communication and how to overcome, and also categories of interpersonal communication. Okay, before we move to discuss the assignment, did you have any question about the communication overall? Chapter ni, dia sangat general, but then you kena tengok kepada context of management organization. Kejap. Nulis terus. Bila salah. Okay, ada soalan tak? Guys, did you have any question to ask? Okay. Senang je kan? Fundamental of communication ni senang je kan? Korang boleh baca, lepas tu boleh Google. Okay, so tengok pula kepada communication individual assignment. Okay, individual assignment saya dah bagi dah dekat dalam group tu. Okay, just kita nak discuss sikit je. Setiap seorang akan buat assignment ni. Okay, apa yang kena ada? Cover page, table of contents, page number. Jangan lupa, lepas tu mesti ada introduction berkaitan dengan topik apa? Communication. Okay. Communication is the building block of every great organization. How an organization communicates both internally and externally directly represent the business as a whole, including its reputation. Even with appropriate communication measure in place, problems still occur. So what is the most common communication problems arise in the workplace, and offer advice on how to address them. Okay, so ini adalah apa yang you kena buat. Okay, so dan apa dia punya solution dia. Ini introduction berkaitan dengan communication. Apakah masalah problem yang ada dekat dalam communication, especially in an organization secara general. So you boleh tengok dekat dalam Google, boleh cari dekat Google Scholar, okay, berkaitan dengan apa yang dia orang discuss, ataupun ada tak research paper yang berkaitan dengan communication, you boleh ambil dan quote nama dia untuk masukkan dalam tajuk assignment kamu ni. Okay. And then body dia, how communication skill related to the management practice in organization. Okay. Apa dia oral communication? Ada forms apa? Formal and informal. Betul. Written communication. Apa dia contoh? Letter, memo, policy, manual, report. Ni semua boleh tengok. Cari dalam Google. Semua ada contoh-contoh dia. Okay. Non-verbal pula. Apa dia? Body motion. Macam tadi. Non-verbal. Macam interpersonal tadi. Communication. Gesture, facial expression, eye behavior. Semua awak cari dekat dalam. Okay. Dekat dalam textbook pun saya dah ada bagi. Dia punya reference book kan. So you boleh cari juga e-book berkaitan dengan fundamental management berkaitan dengan communication punya tajuk. Lepas tu, apa teknologi yang communication yang digunakan dalam organisasi. Contohnya email, macam tadi saya cakap, internet. Tu you all huraikan yang digunakan example dekat dalam organisasi. Okay.
And then last kali, explain macam mana kita nak dapatkan the best way to communicate with the employee. Sama ada nak menggunakan apa, formal ke informal ke, explainkan semua dalam conclusion. Kenapa you pilih yang tu. Okay. So dia macam kita buat karangan lah. Karangan berkaitan dengan topik communication. Introduction tu awak bagilah tahu tentang organisasi kita, kena communicate. Okay, and then body dia tentang oral. Apa dia oral communication, written communication, non-verbal, technology. And then conclusion dia ceritalah sikit pasal which is the best way, macam mana nak overcome kalau ada barrier. Okay, how to get the effective communication. Okay, ambil balik dari slide, tengok balik pada reference book yang saya dah share dengan kamu, dan juga boleh tengok dekat Google Scholar ataupun you boleh tengok juga dekat Google macam biasa. Okay, kalau ada siapa-siapa Scholar yang dia buka buat artikel berkaitan dengan communication, you boleh ambil untuk gunakan masuk dalam assignment. Okay. So this is the cover letter. Okay. Saya akan bagi 100 marks overall, and then saya akan times with 25% lah. Okay, 25% of your assessment marks. Okay. This is the sample cover for cover page untuk kamu buat assignment. Okay, East West International College. Contoh kamu hotel and tourism. Kalau business lah. Kamu pilih faculty lah. Okay, ataupun course yang you ambil. And then yang second line tu, letak fundamental of management. MGT162 punya code. And then topic ni communication. Prepare by siapa? Lepas tu letak ID. And then prepare form and then visa. Semester date submission February. Letak je February. Okay. That is the sample of cover. Yang you kena letak attach lah. Okay, selain daripada ada sample cover, lepas tu ada cover kan. Lepas tu yang kedua pula table of content. Lepas tu apa lagi? Ni, page number kena letak. Okay, ada introduction. Kena ada introduction. Lepas tu dia ada body solution. Okay. Lepas tu yang seterusnya conclusion. Okay. Kalau ada reference, okay, you ambil reference dari mana? Kena ada appendix lah last kali. Appendix ni evidence. You cari dekat mana-mana ataupun ada gambar ke yang berkaitan dengan communication, apa-apa je you boleh masukkan sebagai reference dengan appendix. Okay? So jelas ke tidak? Saya nak buat assignment. Ya. Kalau tak payah banyak. Okay, kalau introduction ni buatlah 1 ataupun 2 page. Okay. Okay, and then body solution ni you buatlah dalam 4 ke 5 page. Okay. Sudah berapa? 4, 7. So, conclusion buatlah 2 hingga 3 page. Okay, satu lagi. 1 hingga 2 tu reference. So, jangan kurang lah daripada 10. Macam tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan kurang lah daripada 10 page. Okay. 10 ke 8 page boleh lah. Okay. Boleh? Tu banyak sangat 10 page. Jangan 1 page je. Conclusion 1 page. Buatlah dalam 1,5 page ke, 2 page ke. Solution silam 4 page kan. Banyak ni. Oral lagi nak terangkan. Written lagi. Dan juga teknologi lagi. Banyak macam-macam. Letak semua sekali. Internet, elektrik. Lepas tu social media ke. Letak. Okay. Sebab kita ada WhatsApp group kan. WhatsApp group setiap organisasi mesti ada WhatsApp group.
untuk informkan apa-apa kan. Sharekan information, sharekan instruction tu semua. Mesti ada WhatsApp group. Macam kita lah, kita ada WhatsApp group kan. Senang saya nak inform apa-apa, nak bagi bahan-bahan material. Organisation tu sama juga lah, mesti kena ada. So, boleh ke? 10? At least 10 lah. Boleh? Okay. Ada soalan tak? Okay, you all boleh hantar pada hari last kali minggu yang kita ada kelas hari Khamis tu kan. Hari Jumaat tu boleh lah you hantar. Last kali waktu yang apa tu? Midterm pula lah. Midterm, apa nama dia? Study week kan. Waktu study week tu. Last study week tu kita kena ada kelas jugalah sebab tak boleh cuti lah sebab hari tu you all dah cuti kan. Dah cuti 2 minggu masa midterm tu kan. So untuk last study week tu saya kena ada kelas juga. Okay, lepas tu hari Jumaat tu last lah boleh untuk hantar sebab saya nak akan submit juga assessment mark kamu kan semua-semua tu. Okay, boleh? Alright, very good. Okay, how about your project? Dah jalan sampai mana? So after je kita habis tu you all boleh project assignment tu pun boleh hantar last week tu lah. Okay. Yang project tu group project yang ni. You all dah boleh buat sampai motivation dah, leading dah, controlling dah. Sampai controlling dah boleh buat dah. Last kali nanti quality next week. Lepas next week you all dah try boleh buat semua sekali. Okay? Jangan lambat-lambat buat assignment. Terus siapkan cepat-cepat. So, saya ada suruh hantar sebab you all nak ya. Hantar dekat, kalau besar sangat, tu kecil. Benda lah tu besar ke kecil Dia punya tu kalau besar hantar dekat WhatsApp email. Hantar kat Google Drive. Senang sikit kan? So tengok ni dia kata bila yang hantar ni. Patutnya nak kena hantar dah minggu ni Tapi tak apa, saya bagi lagi masa. Okay? Sebab kita kan cuti hari tu, kita tak cover lagi yang chapter last tu kan, CPM dengan Islamic. Lagi 2 chapter. So jadinya saya last kali yang saya kata assignment tu boleh hantar dalam minggu ni lah. Berapa bulan tu? Saya tak ingat lah berapa bulan. Awal bulan Februari tu setelah saya. So you hantar sekali dengan ni. Report yang group project dengan assignment individual. Sekali dengan yang record you all present tu lah, yang 3-5 minit tu. Okay? Submit dekat Google Drive. Google Drive you all boleh guna email. Dua-dua boleh. You nak hantar dekat East West pun boleh juga. Rosniza at East West. East West tu dekat. .edu.my. Okay, Rosniza at East West.edu.my. Ataupun nak guna email saya tu pun boleh juga. Email personal. Rosniza
248@gmail.com. Okay? Saya malah nak tanya korang dah sampai mana dah. Saya harap dah banyak lah, dah sampai controlling. Okay? So ada soalan? Yang saya tahu sebelum habis study week, you all mesti dah hantar dah. Okay, ada soalan? Ya, Syamil nak tanya saya ke? Hai, tutup dah. Okay. Yang lain ada tak soalan? Pasal assignment? Hantar dekat New Future lah. Nanti saya akan buat. Okay. Kat New Future. Nanti saya akan createkan assignment. Kalau tak dapat 10, 8 pun boleh. 8 page. Kesian kat korang kan. Nak buat banyak. Okay, so ada soalan lagi? Untuk check apa yang report yang group Okay, so you boleh proceed je lah terus. Okay. Welcome. Okay, bagus group Aisyah. Dah hantar draft dah. Korang yang lain tak hantar lagi. Kita ada berapa? 4 group ke 5 group kan? Okay, so jangan korang lambat-lambat buat sebabkan kita ada assignment individu tu. So cepat-cepat settlekan group project. Lepas tu buat boleh. Sementara nak settlekan yang chapter last tu, make sure you all try dah buat dulu, habiskan siapkan individual assignment pula. So kalau you all fokus buat betul-betul Sabtu Ahad ni pun dah boleh siap dah, saya rasa. Okay? Boleh ke? Ada soalan tak? Sadam ada soalan? Tak ada. So siapa yang tak datang hari ni tu tolong informkan. Kan korang ada grup-grup kan? So tolong informkan grup kawan yang tak datang hari ni. Inform dia tentang group individual assignment. Group individual. Assignment individual. 14 orang je daripada orang. You all total ada 16. Lagi 2 orang tak datang. 14, 19. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita sampai sini. Nanti next week kita akan sambung untuk chapter seterusnya. Tapi jangan lupa kalau you all tengok balik recording datuk tu, sebab tadi tak dengar suara kan. So saya tak boleh nak tunjuk kat kamu. So you all boleh dengar sendiri untuk dapatkan lagi more example about communication from the lecture datuk. Okay? Boleh? Alright. Okay, so thank you so much everyone. Bye. See you next week. You're welcome. You're welcome.